Pero di mo niya kita. Ay masag. Ayun, ira malamrag. This rumble. Where's the crab, brother? Still, ano parang English? Ano ba? Okay. Gusto ko parang sulo ng kita mana. Ano ba ang inaada dito at mga masal? Ang hapang pagkatugtog. Katurugan. Ito man? Ano yan? Kulo. Piskat bang kitahin mong slide? See? Ito man mana. Oh! Wait. Ito, yan oh. Bismillah. Oh. Wow. This. Small one. Not too much big. Solo. This too much dangerous. All man ingat. Bato. You know coming after mobile. Solo. Mobile going down water. Some mga ano. Okay. Ayan oh. It cannot seen in the video. Solo. This. No going water down. Safra boys No more? You know see my friend. Oh. Me. After Ano naman ako? Na ano na short. Oo. Kaso di riya masyado clear. Nagkagton itat mga tiil. Dapat i-stop mo. down, okay? Aray ko, piskat. This one too much dangerous. Before we also... Ay! Aray ko, piskat. Ul-ulmat ba? Tumana. Agoy. Now water too much. Maybe one full. Okay, masa ka daw ako. Solo, okay? Water too much. You swimming? Why no coming? Huh? Swimming. Oh, already done. Solo. No problem. Ba't kita mga natigbaw? Maray din ano, lapas? May hindi ni kaya lapas mana? Di ba? May napapusit. Utak ka? Nila nga ang kita din himakaka. Mga fresh? Mo pa na kay nag-jogging ka man na nakahagilap. My friend. All mobile put outside after coming swimming. Yeah, it's here. Swimming good. Sal. Ge. Hay at mga ay mga chinelas ta. Oh. My friend. Swimming no problem? Swimming problem? Put mobile outside. When? Agoy, nabasa ako. Hindi ko ilugod din mo. Ang lahirap ka. Ako nagpangpang. Dan na. Pag binigyan ko na inipo at nandiyan. Tama, makan he.